ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ದಿನ ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಟು ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 1936ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡರ ಗಣೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ बसवराज शास्त्री जी 1936 में रायचूर जिले के देवदुर्ग तालुक के बेडर गणिकल ग्राम में पैदा हुए. इन्होंने संस्कृत, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में बहुत ही माहिर थे. ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. शिक्षक यानी कि टीचर होके रिटायर्ड होने के बाद में यादगिरी में बसे हैं. ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ನಾಮಾವಳಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಕರುಣಾಮಯಿ, ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚರಿತೆ, ಸಮಾಜಜೀವಿ, ಗಟ್ಟಿಮಾತು, ದಾರಿದೀಪ, ವಚನಾಮೃತಧಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ, ಮನುಕುಲತಿಲಕ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮುಯಿ, ಕತ್ತಲು ನಗರ, ತಿಕ್ಕಲು ರಾಜ ಎಂಬ 2 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಪದ ಎನ್ನುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕನಸು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ बसवराज शास्त्री जी बहुत सारे किताब लिखे हैं. बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है नामावली, कर्मयोगी, करुणामयी, जगद्गुरु ರೇಣುಕಾಚರಿತೆ, ಸಮಾಜಜೀವಿ, ಗಟ್ಟಿಮಾತು, ದಾರಿದೀಪ, ವಚನಾಮೃತಧಾರೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, प्रतिस्पंदना, बहुत सारे और एक्सेट्रा. कत्तलु नगरा, तिक्कलु राजा ये 2 बहुत बड़े ड्रामास है, नाटक यानी ड्रामा. ಇವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿವೆ. बहुत सारे संघ संस्था और इनको अवार्ड भी दिए हैं. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಪದ ಎನ್ನುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. इनके जो फैंस है उनको शास्त्री संपदा बनने का एक अवार्ड भी दिए हैं. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಎಸ್ बसवराज शास्त्री और शास्त्री कनसु जो ये यूनिट जो है वो शास्त्री कनसु बनने की किताब से लिया गया है. ये जो यूनिट में है जो परिवर्तन आदमी के अंदर चेंजेस आना, कन्वर्सेशन आना. जो पहले था गलत रास्ते में चल रहा था, जो अच्छे इंसानों के साथ में मिलके अच्छा सलूक करने से, जो भी गलत आदमी है उससे अच्छा सलूक करने से उसका लाइफ में चेंजेस आता है. उसी तरह इस यूनिट में 2 स्टोरी लिया गया है. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಡನಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಎಂದು. ಪ್ರಸ್ತುತ
ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು 2 ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಜ್ಜನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿತ್ತಲೇ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. बाय बर्थ कोई भी खराब इंसान नहीं होता है, अच्छा सलूक करने वाला इंसान रहता है. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. द टाइम उनको क्या करते हैं, बहुत गलत रास्ते में ले जाती है. टाइम यानी कि भूखापन रहने से, ज़रूरतमंद चीज़ों को ना पाने से कुछ उन लोगों को गलत रास्ता अपनाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उनके दिलों में खौफ नहीं रहता है. ಅಂಥವರಿಗೆ ಬದಲಾವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. उस तरह इंसानों को जो गलत रास्ते में उनको चेंज होने के लिए, बदलाव लाने के लिए, उनके लाइफ में बदलाव लाने के लिए मौका दे दिए तो वो अच्छे इंसान बन जाते हैं. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಡನಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. जो सीधे रास्ते पे चलते हैं उनके जो साथ मिल जुलने से ಖುಷಿ मिलती है. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ. इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे इंसान का मिलजुल कर रहना. सभी जेनु मीन्स यहाँ बहुत स्वीट वाला, शहद, हनी, उस तरह रहता है, कड़वा नहीं रहता है. अच्छे इंसान से मुलाकात करने से इंसान के दिलों में मिठास आ जाती है ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು 2 ಸನ್ನಿವೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. इस यूनिट के अंदर जो चोरी करता है, 2 स्क्रीन लिए गए, 2 ड्रामा लिए गए. जो चोरी करते हैं उनको अच्छे इंसान से मुलाकात करने से, गुड पर्सन से मुलाकात करने से उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए. जो चोरी करना छोड़ के अच्छे काम करने लगे. ಅಂತಹ ಸಜ್ಜನ ನಡವಳಿಕೆ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. इसी तरह बहुत ही अच्छे इंसानों के एक्टिविटी है हमारे अंदर आना है. जो अभी जो पिक्चर में दिया गया है उसमें चेंजेस, इंसान का चेंजेस किस तरह हो गया है बोल के. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ದುಷ್ಟನಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅವನು ಶಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂದೆಯಾದ ಗಣಿಕಲ್ ಶಿವಯ್ಯ ತಾತನು ಪಿಟೀಲು ವಾದಕ, ಬಯಲಾಟದ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ಸಲ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈಚಲ ಬನದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕಳ್ಳರು ಗಂಟು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತಾತನು ಹೆದರದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾವ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಆಗ ಕಳ್ಳರು, ಹೇಳಿ ತಾತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ, ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಎನ್ನಲು ತಾತನು, ಅದೇನೂ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಲ್ಲ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸುಖಕರವಾದುದು. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗಲಿ ತಾತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಜುಳುಜುಳು ಎಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ
ದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ ದುಷ್ಟರಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಅವನು ಶಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. जो दिलों को अच्छे बात अच्छी चीज़ सुनने से किस तरह गलत रास्ते में चलते रहता है, वो इंसान भी सीधे रास्ते में चलता है. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಗಣಕಲ್ ಶಿವಯ್ಯ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ गणकल शिवಯ್ಯ, पिटूल वादक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया है पिक्चर में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वो चलाने वाला है. ಬಯಲಾಟ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಲಾಟ मीन्स जो फ्लोक सॉन्ग जो फील्ड में आते हैं उसमें फेमस है. ಒಂದು ಸಲ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚಲ ಬನದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕಳ್ಳರು ಗಂಟು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. जब एक दिन गांव से ये प्रोग्राम जो म्यूज़िक प्रोग्राम है वो ख़त्म करके आ रहा था, उस समय पे 4 चोर लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं. गंटू बेड़ू मीने पीछे पड़ जाना, फॉलो कर जाते हैं. ಆಗ ನನ್ನ ತಾತನು ಹೆದರದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾವ तकरारू ಇಲ್ಲ. जब 4 चोर लोग पीछे पड़ जाते हैं तो इसका ग्रैंडफादर बिना डरे, आपको क्या चाहिए, पैसा ना मेरे पास है, मैं दे देता हूँ, उसमें कुछ भी संदेह नहीं, नो डाउट. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. मेरा एक डिज़ायर है, उसको पूरा करना है. आसे मीन्स डिज़ायर, ख्वाहिश. आगा कಳ್ಳರು जब चोर लोग पूछते हैं वो कौन सा डिज़ायर है आपका, ख्वाहिश है, हम लोग पूरा करते हैं बल्कि. ತಾತನು ಅದೇನು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಲ್ಲ, कोई मुश्किल का काम नहीं, आपके कानों को सुख कर हैप्पी दिलाने वाला, ಖುಷಿ ದಿನಾನೆ ವಾಲ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಅರ್ಧ ತಾಸು ನನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಪ್ ಆರಾಮ್ ಸೆ बैठ के मेरा हाफ एन आवर म्यूज़िक सुनना है. ಸಂಗೀತ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆಗಲಿ ತಾತ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. रहने दो दादा, ताता मीन्स हियर दादाजी. दादाजी हम लोग सुनेंगे बोल के कौन बोलते हैं, 4 चोर लोग. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ये जो म्यूज़िक सुनने से हम लोग क्या भी हमारा कुछ नुकसान है, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋ नुकसान कुछ नहीं, लॉस वी आर नॉट, नथिंग विल बी गेटिंग ए लॉस ಎಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಜುಳು ಜುಳು ಎಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. उसके सामने जो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में उसके बाजू में एक नहर थी, रिवर थी, उसका साउंड जुड़ू जुड़ू बोल के. इस तरह जो ग्रैंडफादर है गणेश शिवಯ್ಯ, वो बैठ के म्यूज़िक सुनाते हैं इनको चोर लोगों को. ತಾತ ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡತೊಡಗಿದನು. जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते बहुत ही उम्दा वॉइस से, गले से, आवाज़ से गाने लगे. ಬೈಜು ಹಾಡಿದಾಗ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಳಿ ಬಂದು ಅವನ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೈಮರೆತು ನಿಂತಂತೆ ಆ ಕಳ್ಳರು ತಾತನ ಹಾಡಿಗೆ ಮೈಮರೆತರು. जो इनके म्यूज़िक और आवाज़ से इनको अच्छा लगा और सुनने लगे. जो आधा तास बोले थे वो पूरा एक आधा घंटे के लिए, हाफ एन आवर जो टाइम दिया था जो ताता, वो 1 आवर तक
उसके जो दादाजी के सॉन्ग सुनने लगे। ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಲೆದೂಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅರ್ಧ ತಾಸೇನೋ ಒಂದು ತಾಸು ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ತಾತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿ, ತಾತ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನಮಗೆ ಬೇಡ. दादाजी, 4 चोर लोग क्या करते हैं, 1 आवर के बाद में उनको होश आ जाता है और वो जो उनसे पैसे लेके रहते हैं वो रिटर्न कर देते हैं। ताता, निम्मा हणाव नಮಗೆ ಬೇಡ. दादाजी, आपके पैसे हम लोगों को नहीं चाहिए. निम्मा आशीर्वादवಷ್ಟೇ ಸಾಕು. आपकी ब्लेसिंग उतना ही बस, आपकी दुआ ही बस ಎಂದು ಹೊರಟತೊಡಗಿದರು. ಬೋಲ್ಕರ್ ಚಲನೆ ಲಗೆ. ಆಗ ತಾತನವರನ್ನು ತಡೆದು, ಅಯ್ಯ ದಯಾಳುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಜತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 4 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. दादाजी क्या करते हैं, हाँ, तुम्हारा पैसा भी मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा भी ले लो और मेरा पैसा भी ले लो और 4 लोग मिलके क्या करो, बिजनेस स्टार्ट करो. ವ್ಯಾಪಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. इसके बाद चोरी करना छोड़ दो. ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಳ್ಳತನ, ಚೋರಿ करना. ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. अपने पैसों के साथ में उनके पैसों के साथ में अपने पैसे मिला के अभी से चोरी मत करो बोल के दे के भेजते हैं. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ತಾತನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. इस तरह मेरे दादाजी 4 चोरों को अपने कन्वर्सेशन चेंजेस, अपने लाइफ में चेंजेस लाते हैं. जो चोरी करना छोड़ के क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं. सन्मार्ग मीन्स ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ, सीधा रास्ता, अच्छा रास्ता, the way of good deeds. और ये हो गया पहला पार्ट, फर्स्ट स्टोरी ऑफ दी इन दिस यूनिट. 4 चोरों को जो दादाजी अपने संगीत, अपने म्यूज़िक और गाने से उनके दिलों को चेंजेस ला लिए. ಹೀಗೆ ಅದೇ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಯಚೂರಿನವರೇ ಆದ ಪಂಡಿತ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಅವರು ಬಡವರ ಬಂಧುಗಳು. ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದವರು. ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರಾನಾಥರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕತೊಡಗಿದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದತೊಡಗಿದರು. रायचूर डिस्ट्रिक्ट के तारानाथ बोलने के बड़वर बंधु, गरीबों के दाता. बड़वर उद्धारक्काಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದವರು. गरीबों के साथ, गरीबों के जुल मिलकर सुबह शाम काम किए हुए, ದುಡಿದವರು, काम के वर्क. ಬಡವರ उद्धारवागಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು विद्यावंतरागಬೇಕು. जो भी गरीब लोग हैं उनके इम्प्रूवमेंट होना बोले तो पैसा नहीं लेना है कि उनके बच्चे को एजुकेशन मिलना है. एजुकेशन के ज़रिए से उनका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आगे आ सकते हैं. ಆ ಮೂಲಕ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರಾನಾಥರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕತೊಡಗಿದರು। इसी तरह जो गरीब बच्चे होते पूर बच्चे होते हैं उनको एक हॉस्टल जैसा आश्रम मीन्स हॉस्टल जैसा बना के उनको रखे। आ मಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದತೊಡಗಿದರು। ये हॉस्टल्स में जब भी रहने लगे वो बच्चे पढ़ने लगे। ತಾರಾನಾಥರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ದಯಾಳುಗಳು, ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಪರೋಪಕಾರಿಗಳು, ಪರರ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು। तारानाथ जो है महाज्ञानी, जो ज़्यादा नॉलेज रखने वाला, दयालु, देने वाला, दूसरों को हेल्प करने वाला, इसको दयालु कहते हैं, हेल्पिंग समवन एल्स। ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಪರೋಪಕಾರಿಗಳು, ಧೈರ್ಯವಂತರು ಮೀನ್ಸ್ ಧೀರ್ वाला, ಡೇರ್ वाला, ಪರೋಪಕಾರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೆನ್ವೆಲೆಂಟ್, ಪರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು। ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲ। जो इम्पॉसिबल, असाध्य मीन इम्पॉसिबल बोलने वाला काम ही नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ಅದು ಎಂತಹದೇ ಇರಲಿ, जो भी काम रहने ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। वो करने का ताकत उनमें थी। ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು। सही में बोलना तो लोग, तो ये जो तारानाथ जी हैं गरीबों को बहुत ही चाहने वाले और उनको साथ में रहकर ले जाने वाले। ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು। ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ इन आवर कंट्री, दूसरे देश के आदमी भी इनको बहुत ही चाहते थे। ಒಂದು ಸಲ ವಿದೇಶಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಚನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। इस काम से उसमें दूसरे कंट्री के लोग, विदेशी मीन्स अदर कंट्री, उनको गिफ्ट होके एक वाच भी देते इस काम के लिए। ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, वो कभी भी वो हाथ में बांधते नहीं थे, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು। वो जब भी वो उनके रूम में रहता था। ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಕದ್ದು ಅದೇ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರಿದನು। वो जो वाच जो है एक लड़का उनमें से जो पाल रहे थे उनमें से लड़का चुरा के वही रायचूर डिस्ट्रिक्ट के कोई एक व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन को सेल करता है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರಾನಾಥರು ವ್ಯಸನ ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ। इस वजह से वो तारानाथ क्या नहीं हुए, व्यसन कि दुख नहीं हुआ, केयर नहीं किए, बिना केयर। ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಬಟ್ उनके ब्रदर, ಸಹೋದರ मीन्स ब्रदर को ये ठीक नहीं दिखा। ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕಳ್ಳನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು। बहुत कोशिश करके उस चोर को पकड़ लिया। जो चुराया था वो लड़का मिल गया, किसको, तारानाथ के भाई को। ಕದ್ದವನು ಅದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನು। ಅವನು ಕದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾರಿದನು। ಸಹೋದರನು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು। उसके भाई को, इनके भाई को, तारानाथ के भाई को पता चल गया कि जो आश्रम में रहता है वही लड़का एक चुराया है वाच को। और वो जो वाच जो है जो बिजनेसमैन को, व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन को सेल किया है। तो सडनली पुलिस को बुला के उसमें कौन चुराया बल्कि उसमें कंफर्म कर लिया। ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ।
ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾರಾನಾಥ್ಗೆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. जब पुलिस उस बच्चे को उस लड़के को अरेस्ट करने के लिए आश्रम में आ जाते हैं तो तारानाथ को और दुख हो जाता है और सिंपैथी पैदा हो जाती है उस बच्चे के पर. ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತು ಅವರು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಬಾಲಕನ್ನು ಕರೆದು ಇವನು ಕಳ್ಳನಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. जब भी पुलिस के राय देखते ही जब पुलिस आते हैं आश्रम को तो उस पुलिस को कहते हैं ये चोर नहीं है, ये गलत काम नहीं किया, ये लड़का गलत काम नहीं किया. ಅವರು ಬಂದು ವಿಚಾರ ನಂತರ ಬಾಲಕ ಕರೆದು ಇವನು ಕಳ್ಳನಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಚನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ನಾನೇ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳರೆ. ये लड़का चोरी नहीं किया है, मेरा जो वॉच रिपेयरी के लिए मैं इसके हाथ दे के भेजा था. ये जो मेरा भाई और जो बिजनेसमैन है झूठ बोल रहे हैं, ಸುಳ್ಳರೆ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಾಲಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. इस तरह पुलिस को बोल के उस लड़के को सेफ किए. ಇದರಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. इस तरह से उस लड़के को बहुत ही फील होता है. ಅವನು ಪಂಡಿತ್ ತಾರಾನಾಥರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗಳೋ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾನೆ. और उनके पास पैरों पर पड़ के बहुत ही रोता अफसोस करता है. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎನ್ನಲು ತಾರಾನಾಥರು, ಮಗು, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಗುರುಗಳೇ, ಸರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮುझे उधर पनिशमेंट, शिक्षे मीन्स पनिशमेंट दिलाना था पुलिस से. इससे तारानाथ जी बोलते हैं, मगु, तप्पु ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ, गलत करना ಕಾಮನ್ है और उसको समझना बहुत बड़ी बात है. ಈಗ ನಿನಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕು और अच्छा पढ़ के अच्छा इंसान बन. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಸಂತಸ ತರುತ್ತದೆ. ಇಗೋ, ಈ ವಾಚನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೋ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. लो ये वॉच तुम्हारे पास ही रख लो बोल के तारानाथ जी देते हैं. ಮುಂದೆ ಅವನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ವಾಚನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ದಿನವೂ ಪೂಜಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾರಾನಾಥ್ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಈ शास्त्रीय महदासे. इसी तरह तारानाथ जी उस लड़के को वाच देने के बाद वो अच्छी नौकरी में जाके अच्छे इंसान बनता है. इसी तरह शास्त्री जी भी कहते हैं कि हम लोग अच्छे डीड करना सीख लिए, अच्छे इंसान. अगर उस लड़के को अगर पनिशमेंट मिलता तो आगे फिर भी ज़्यादा चोरी करने की संभावना थी कि उसके दिलों में चोरी ही बैठ जाता. मगर तारानाथ जी का जो सिंपैथी जो देखा, अच्छापन देखा तो अच्छा इंसान बन गया. इसी तरह हर एक इंसान के अंदर अच्छी चीज़ रहती है. जो भी इंसान होने दो, इंसान को हम लोग बुरे नज़र से नहीं देखना है. उसके जो अंदर जो है बुराई को, उसको बुरापन से देख के उसको अच्छेपन में लाने के लिए, अच्छे रास्ते में लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ: ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅರೆಸ್ಟ್, ಬಂಧಿಸು, ಅರೆಸ್ಟ್.
अरेस्ट ये क्या अन्य देशीय यानी कि इंग्लिश वर्ड ही है। ಈಚಲ ತಾಳೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ एक जात के पेड़ है। गंटू बीಳು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು फॉलोअर पीछे पड़ जाना। तकराರು आक्षेपणे ऑब्जेक्शन। तलेदूगु ಮೆಚ್ಚುಗೆ सूचिसु अप्रिशिएट करना किसी को अप्रिशिएट करना। सर हिलाना। परिवर्तने बदलावणे कन्वर्जेशन चेंजेस लाइफ में चेंजेस आ जाना परिवर्तने कहते हैं। इस यूनिट का नाम भी वही है। परोपकारी इतरರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು किसी के दूसरों को हेल्प करना हेल्पिंग अदर्स बेनेवलेंट। पश्चाताप ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ मरुगुविके रिपेटेंस जो गलत काम किए उसको अफसोस करना। ಬಯಲಾಟ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಟ ಜನಪದ ನಾಟಕ प्रकारಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ। फ्लोक डांस जो ओपन फील्ड में जो नाटक करते गेम खेलते डांस करते इसको बोलते हैं बयलाटा। मई मरे ನುಡಿಗುಟ್ಟು ತಲ್ಲೀನತೆ ಇಮರ್ಷನ್। ವ್ಯಸನ ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ಕೇರ್ ಗ್ರೀಫ್। ಸಂಭಾವನೆ ಗೌರವಧನ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್। ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ದ वे गुड वे सीधा रास्ता भलाई का रास्ता अच्छा रास्ता। I think you are understood this unit. Thank you very much for watching this.